Okay, Jiva? Okay, very good evening. My name is Tyagarajan. I'm CEC member of HRP. With me today, Mr. Siva, and four victims of beaten by the Malay mob and also been tortured by the police during in the custody. So I will explain brief on the intention of the press meet today. Before on the 9th of 11, we already issued a letter. So what happened was, this 4 Indian youth has been beaten up by some Malay mob in the PPS setapak. But so the injury caused by this Malay mob was so severe until one of the victim was been chopped, and almost the wrist almost they cut using the parang and what else, plier. So the injury was so severe. Then look at the bandage of the victim. So when they went to the police to launch a report on the brutality against them, but instead they've been arrested. So, and they've been arrested. They've been locked, remand for how many days? Okay, they've been remand for 7 days instead, but then they've been locked up for 1 day. Okay, but again there is no action taken against the Malay mob who were beaten this Indian victim. Okay, our question here again, and why this police fail to go against these Malays? Are they because of the Malay? Are they because of their Malay they can do whatever they want to the Indian poor? Are they feel that the Indian are so easy to bully? And during in the custody, these teenagers were beaten up by the police, and some of them who been knocked. Shan Gopal. And your name? Saativel been knocked on the head to admit the accused, to admit the fault. And our question to the police: why is there such thing happen? Why are they so rude, so cruel to the Indian? When this policy been changed? This is not the first time. For information, we have been highlighting this for many years, and the police brutalities will never end. And this is the most latest. And you see in our record, the boy called Taneshwaran before also been bullied by some of the Malay students in the SMK Sungai Buloh, until the boy's face was swollen. But until today there is no action taken against who they are beating up. So our intention today, the Malay gangster who beaten up these Indian boys must be prosecuted. If let's say we twist the scenario, if the victim was a Malay, would the police allow these Indian boys to be free? Definitely no. They will be charged under they will be definitely charged for the attempt to murder and causing the severe injury, as how they charge the peaceful demonstrator on 25th rally, where some of the demonstrators were thrown the canister to the police, and some of the police were injured. So they will immediately been charged for the severe injury and attempt to murder. Why is the different standard when it comes to the Indian victim? Nama saya Saravanan. Saya tinggal di Setapak Panas. Pada masa 5:30 petang, saya tengah bawa motor rounding dekat flat. Saya nampak adik saya 2 orang, dia orang tengah lari datang cakap, "Bang, ada orang hantam saya bang." Saya cakap, "Tunggu, kita pergi atas, kita ceritalah, tak payah gaduh lah." Masa saya naik atas, cakap sama dia tiba-tiba pukul saya lah. Lepas tu saya mau alang, saya mau angkat tangan saya, dia angkat pisau cocok dekat sini, dekat atas kepala lah. Lepas tu lagi 5 orang budak Melayu mari hantam saya. Lepas 5 minit tu saya lari, terus lari ke hospital. Saya admit dekat sana.
எப்படி வெட்டினாங்க? Angkat dia pisau kecil macam ni, dia cucuk dekat tangan lah. வெட்டினதா குத்துனதா? Potong lah. Sekarang satu jari saya tak boleh jalan. Tu dia punya urat sudah putus. Yang 4 ni saja boleh jalan lah. Lepas tu dekat sini pun ada kena luka. Sini 15 jahit. ஆப்ரேஷன் மொத்தம் எத்தனை கதில்? Operation jahitan. Semua kira 50 lah. 50 jahitan. 50. Semua kira kalau 50 jahit. Atas kepala semua kira apa? Engkau jahitan. Kai kat. Dekat sini, sini dekat kepala. சொல்லி இன்ன வரைக்கும் உனக்கு ஸ்டேட்மெண்ட் எடுக்க வரலன்னு சொல்லு. Sampai sekarang pun polis apa pun tak ada angkat datang statement saya lah. Dia orang pun macam tak tahu saja. எத்தனை வாட்டி கூப்பிட்டு கூட Sudah 5-4 kali abang saya pun telefon suruh panggil angkat, dia orang tak mau datang. Kita orang nak pergi sana pun dia orang cakap macam tak tahu saja. ada orang. Dia cakap tak ada orang lah, sudah keluar lah. முத போனோன்னு எப்படி சொன்னாங்க? Okay, nama saya Saativel. Okay, saya tinggal di PPI Kampung Borai Panas. ESP Shan Gobal, kenapa pukul saya? Kenapa? Saya tak buat apa hal. Ha? Hal saya? Cakap சொல்லுங்க. எப்படி அடிச்சாங்க? புக்கல் dengan apa? tangan. Tangan. என்ன சொல்லி அடிச்சாங்க? சொல்லுங்க. Umi சொல்லுங்க. சொல்லுங்க. Dia cakap berlaku. Mengaku. Mengaku apa? Kesalahan Kesalahan yang saya tak buat. saya tak buat. Dia suruh mengaku dan tanpa saya terlatih. Sorry. Tanpa saya 4 kali. Saya tanpa 4 kali. நீங்க சொல்லுங்க. Okey, Saativel ni dipukul oleh orang ASP Shan Gopal. Dia menamparnya 4 kali supaya mengaku kesalahan yang tak dibuat oleh dia. Lepas tu dia ugut dia lah. Dia pergi buat laporan polis terhadap ASP Shan Gopal. Ini laporan dia. 3 laporan. Dia akan kesalahan yang kesalahan apa? Kesalahan yang membaling barang dan memukul budak Melayu yang terlibat. Supaya dia orang tak buat. Dia tak pukul budak Melayu tu. Dia orang tak baling barang, tapi Shan Gopal dia suruh mengaku supaya mereka buat mengaku. Okay. So di sini saya nak tanya, apa jaminan keselamatan kami sebagai rakyat public? Apa jaminan polis kepada kami? So kalau apa-apa terjadi pada kami semua, ini semua angkara Shan ASP polis, pihak polis lah, terutama Shan Gopal lah. IGP bertanggungjawab. IGP pun bertanggungjawab. So kami macam ni, bila polis mengugut orang awam, mana kami nak pergi untuk protection? Tak ada protection. Dia orang tu polis ke gangster, kami pun tak tahu. The police claims, okay, on the Saravanan's word, Saravanan was escaped. The police accused Saravanan was escaped from the custody, whereas he is a discharge from the police custody, okay, on the 11th of November. Here's the discharge report. But how come the police can accuse Saravanan he went missing from the GH so that he can charge, he has a ground to charge the Saravanan, okay, unlawfully, okay. And last, we want to have a kid to explain on how he been treated. You just see the 14 years old kid been treated so rude and brutal by the police, who actually knocked his head to admit the faults, whereas they never commit it, okay. Okay. Melayu பேச முடியுமா? சரி, நீங்க சொல்லுங்க. உங்களுக்கு nama saya Ravitharan.
சத்தமாக சொல்லுங்கள். 14 tahun umur saya. ஓகே, என்னைக்கு உங்களை பிடிச்சிட்டு போனாங்க? பிடிச்சிட்டு போனோன்னா என்ன செஞ்சாங்க? பிடிச்சி போனக்கிட்ட உள்ளுக்கு வச்சு எங்கள்கிட்ட சொன்னாங்க, உண்மையை ஒத்துக்கோங்க. யார் சொன்னது? போலீஸ்காரங்க. Okay, the police were after he arrested Ravitharan, the police forced them to admit the fault. Okay, என்ன சார்ஜ் உங்க மேல? உண்மையை ஒத்துக்கலன்னா 10 வருஷம் உள்ள வச்சிருவேன். Okay, the police actually threatening them that if he never commit the crime, he will be sentenced for 10 years for no reason. So that they presume that this kid will be frightened and they admit the fault. See how atrocious the police are. வேற என்ன சொன்னாங்க? சொன்னாங்க, நீ பொம்மையை ஒத்துக்கிறியா இல்லை உள்ள தூக்கி வச்சிருவேன். இப்போ உள்ள கொண்டு போய் எங்களை அடிச்சாங்க. எங்கே அடிச்சாங்க சொல்லிட்டுங்க? எப்படி அடிச்சாங்க? அரைஞ்சாங்க. எப்படி அரைஞ்சாங்க? கையை வச்சு காட்டுங்க. வச்சு 4 அரை அரைஞ்சாங்க. கீழ் பட்டுச்சு. இந்த கீரை வந்து அதுதானா? கையை காட்டு, கீரை வச்சு காட்டுங்க. இதான் அரைச்சிட்டு இப்போ கொண்டு போய் the mark, the injured mark that you're seeing is actually the slap by the police, and his nail were torn to make the injury of this kid to admit the fault. And he been threatened that he will be sentenced he will be thrown into lockup and he will be sentenced forever. So லாக்அப்ல வச்சாங்க. அப்புறம் சொன்னாங்க, அவங்க அப்பா அம்மா கூப்பிடுங்க, ஜாமீன் எடுக்கணும். he been thrown to the lockup until the parents of the kid been called. So while the parents been arriving, this kid was sentenced will be in the lockup, locked. Okay, but whereas it is totally prohibited under the Child Act, where the child below the 14 years old cannot be locked into any lockup. They are still a kid. பேசுங்க, நீங்க பேசுறீங்களா? ஓகே, நல்லா தெளிவா பேசுங்க. எப்படி பேர் சொல்லுங்க. Nama saya Indran. Umur saya 15 tahun. ஓகே, சொல்லுங்க. என்ன நடந்துச்சு? லாக்அப்ல எப்படி இருந்துச்சு? Masa kita pergi lokap dekat setapak balai, abang tu lempang. Abang Inspektor ASP Shan Gopal. Abang tu lempang saya, suruh mengaku yang saya tidak buat kesalahan. Nanti kita pun cakap lah, masa saya sudah takut abang tu kena pukul, abang tu pukul. Tiba-tiba abang tu pukul saya. Mengaku. Kita tak ada buat, abang tu pukul. Masa tu abang suruh, awak buat apa, awak cakap. Kita cakap lah, kita tak ada buat apa pun bang. Abang tu cakap lu mengaku. Abang tu support itu Melayu lah. Melayu yang pukul kami. Lepas tu kita pergi balai Sungai Besi, kita duduk. Itu abang cakap kita siasat saja. Satu hari saja abang tu ambil statement, abang tu cakap kita terus balik rumah. Abang tu tiba-tiba pergi hantar kita Sungai Besi, duduk dalam lokap. Abang tu cakap remand 7 hari. Polis cakap. Shan Gopal. Lepas tu dekat balai Kepung, abang tu ambil statement. Polis, Inspektor Shan Gopal. Ambil statement, abang tu cakap lu tak ada mengaku, saya ambil 10 tahun dalam lokap. Abang tu suruh mengaku. Kita tak ada buat kesalahan, abang tu cakap kita yang buat. Abang tu suruh mengaku, kita orang pukul itu Melayu. Kita tak ada pukul, abang tu cakap kita yang pukul. நீங்க சொன்னீங்களா யார் உங்களை அடிச்சீங்கன்னு? யார் உங்களை அடிச்சதுன்னு? இல்லையா? அடிச்சது யாருன்னு சொன்னீங்களா போலீஸ்கிட்ட? அதுக்கு அவங்க என்ன ரியாக்ட் பண்ணாங்களா? என்ன சொன்னீங்க? Kita cakap dekat Inspektor Shan Gopal, ASP Shan Gopal. Kita cakap itu Melayu yang pukul. Abang tu cakap itu Melayu abang yang Melayu tu pukul kami. Abang tu cakap kita yang mula. Lepas tu Inspektor ASP Shan Gopal cakap kita yang pukul abang tu. Kita tak ada pukul, abang tu cakap ASP Shan Gopal cakap kita yang pukul abang tu dulu. அப்புறம் எப்படி அடிச்சாங்க உங்களை போலீஸ்ல?
Abang tu lempang ke saya 2 kali, tendang 1 kali. எங்க இது எத்தனை Kalah. காலை காட்டுங்க காலில் காட்டுங்க Nalala. ஓகே எப்படி கன்னத்தில் எந்த சைடு அரைஞ்சாங்க Dah ingat. இங்கே அரைஞ்சாங்க காட்டுங்க Abang tu lempang dekat sini. ESP San Gopal.